मॉर्निंग सांग मैंने आपने समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्ते भल थे भी भल अच्छु आज उपासवासी सकाल सकाल गाधे पाधे रेडी है आज मो जो जेजे श्राद्ध आज श्राद्धे कौन हो कौन नहीं आपण सहित सेयार करी एबे हमर रोषे स्टार्ट हो गला चलो देखे कौन कर गाधेबुनि बो रोषे उठी आज कौन पूजा हलो कौन हाँ 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 दुब बर हौ चल चलो बटा बेटा रसन अदा हाँ भोग पूजा करने आज हमारा भोग साध साध कार जेजे जेजे साथ अछि तो सब लोग मना कला कला मु खाइमिनी है ना मते भोक लागले मु खाइबी ता बिस्कुट आसुनु बाल दे खाए दे दोची दे देमी ना एबे देमी ना खाए को एबे दे देमी ना आउ केतल भोक लागो तते मैंने मो बो कौन कर पिंड दौची ना कौन हांडी हांडी बसाऊँ पिंडटा कौटी पड़ो मंदिर रे पिंड पड़ो मंदिर रे घरे रोषे बास हो खियापी हम मैंने घर लोग सान जेजे घर सब खाइबे रोषे हो पिंड कौन हांडी बसैला बो हांडी पूजा कर चा बिस्कुट खाऊ छतुआ खाऊ खाऊ कड़े पलैलु गाधे बोली भल खाई पी रेडी बसी जाइए मोबाइल जल्दी करेंगे चा बिस्कुट खाई कौन खाइलु कौन खाइलु कौन खाइलु कौन खाइलु कौन खाइलु कौन खाइलु हाँ तू तू कौन खाइलु कौन खाइलु छतुआ 5 मिनट पर कहला बोले बहुत छतुआ खाई बहुत छतुआ खाई मोबाइल टा पी जाउछ बहुत थकिगला थकिकी चा पीऊँच पूरा थकिगला से उठिला हूँ 5टा लु ना 4टा उठिलु केतेटा उठिलु हाँ 5टा उठी से घर झाड़ू करी से ठाकुर पूजा करी घर द्वार पोछी सब कौन सब धुआ धुई करी सब करी आसला आम सेपटे रोषे चलती थाली दही बरा आछे तू खाइबी क्या दो बाबुले दही बरा खाइबी नहीं आई सब मोबाइल टा रखिल तू खाऊनु समस्त दही बरा बांटा चलती
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଧନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଧନ ଗାଧେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ। ଅନେଇଲୁ ଏ ଟିକେ ସୁଇଟ୍ सा ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲୁ ଟିକେ ଟିକେ। ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଦେବୁ ନା ଆଉ। ତୋର ମୋବାଇଲଟା ପିଇଯିବ। এই ଦେଖ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି। ନାନୀ ସବୁ ବୋଟଲରେ ପାଣି ଭରିଦେଲା। ଏମିତି 2 ଲିଟର ବୋଟଲ 2 ଲିଟର ବୋଟଲ କେତେଟା 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭରିଦେଲା ବୋଧେ ନା। ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ 2ଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଆମର। ଏପଟେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସବୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଉ ଭରିକି ରଖିଦେଲା। ସବୁ ପିଆ ହବ। ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ପାଣି ବୋତଲ ରହିଗଲା ସବୁ। କେତେ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଭାତ ବସୁଛି ନା କହୁ ସରିଗଲାଣି ରୋଷେଇ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖ ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଲା ଡାଲି ରେ ଏଟା କ'ଣ ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ। ହଁ ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଏଟା ପୋଟଳ ତରକାରୀ କି? ହଁ ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଖଟେଇ। ହଁ ପନିର କୋବି ମିକ୍ସ ନା କ'ଣ ନା ପନିର କୋବି ପଡ଼ିକି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼ିଛି। 1 2 3 4 5ଟା ଆଇଟମ୍ ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ଆଉ ଭାତ ଆଉ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍। ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସାଧାରେ ନା। ଘୋଡ଼ି ଦେ ବୋଲି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ ପଳେଇଲେ। ରୋଷେଇ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଭାତ ହବ। ସିଏ ସବୁ ଦବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଉଠିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମୁଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ନାକ ପିଟୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ ତ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ଯେ ଅଲଗା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉ ଗଲା ଠାକୁର ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ। ବର୍ଷାରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।